chini media takuk rogno yes khanaka je final 19 তারিখো 19 জানুয়ারি 2025 বাইজালবাড়ি ni স্কুল মাঠো যে দেববর্মা সোসাইটি হাইকে দেববর্মা যে সিনিয়র রগনি কাইসা মিট হাইকে বা পান্ডাংনা থাংদং হনে ঠিক আবনতি তামনাই সানা থাং হাंकै একদিকে কাহাম ন হিনমানো কাহাম মানে অর্থ কাবনো जों 19 tribes tongmani bisingo Jamatia Hoda Tripura ni je Tripuri ba Tripura sinero borok ni bo kaisa society tongo ba koloi ni tongo halam ni tongo tai ini tamnai rangkhal ni borok ni bo tongo api kai gai thik abono nahe naike hangai je Deborma society ba Deborma je sinero borok bo khaino mano kono ongo kore pieba जों as a greater sense of one so kangai tai kaisa hangai जों saimano जैसे जों ग्रेटर थांगो borok ekoi je जों tamnai bini community ba kaisa identity o phaimano abotaibo kuaro sogoyo kaisa boy porinan phangtu boy sinani ponto ab boy no porina bagai bini tamnai population nango kaisa film cholna bagai phanangton bini population nango a population kari hingai bini film rock a film industry rock जों choli ai ठीक ama haikene जों tamano romni sapos bengali ba bangali jara sanai rock bor bisingo kapangma tongo nin tamnai da chakraborti boda saje asarji bhumik somik kapangma thousand najang ke borong obo hai types borong subcaste tongo ai ngai কিন্তু বরনি কাহেতা মনু গলেছেন তানা কমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ কমন বেনি কাইসা স্ক্রিপ্ট আবরক जों মানো গাই চিনি ওকে जों তাবুক তা মনু টংখাঙ্গে চিনি কাইসা কমন জিনিসও जों ফাইমিয়াং টংখা বাইকে ফাইমিয়া 10 ने जों तेसे मा सापिनाय ए बनि तामनाय लिटारेसि टंगनि बागै कमन लिटारेसि सिलेटिया निनि तामनाय ढाकाया केलकेसियाम बा निनि नोआखाली रंगपुर दिनाजपुर আপনি নি বরক লোকালি যে ডায়লগ টংফানো বর্নি কাইসা কমন যে লিটারেসি টংমনি বাগি বরক মহাভারত রামায়ণ যেটা ইম্পর্টেন্ট যে বুকস টং আবরক বরক বংনি কাইসা লিটারেসি বুক বাই লিটারেসি অঙ্গ বাই তামনাই ওয়ার্ড বাই বরক সইও হাইস লোকালি যেসপনো সাই টংমানো কিন্তু যেটা লিটারেসি ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল যে ফোকাস নাই জাত আবংকে বরক কাইসা বনি কমন অঙ্গ টং ঠিক আমা হাইনো जोंबो जरा काइसाव जों जत्त सालायमानि जों একটা कमन सोसाइटी बा कमन निनि तामनाय आइडेंटिटी फाइके तामं हनै बरक इंटरनेशनल बरक एमन कि तामनाय जेनेबा फानो फोकास नि के आबो प्रथम चिनि पद्मदेव बर्मा पीएचडी खाइजाक चिनि डॉक्टर पद्मदेव बर्मा ब थांगै बरक आइडेंटिटी रिखा इंग जेनेबा थांगै फियाबा आबो कन्टिन्यू नि आसिने ताइ काइसा आबो कन्टिन्यू आं सिने ताइ काइसा आबो हाइकै कबांमा जों जराव उंग थां ताहो जरा 300 गरा आ जे कमन जरा जों थांमा yang तंलायता गाबोन बागै एकदिगे साना थांगाय जों तामनाय ए ग्रेटर सेन्स अफ वाचुं का हांगायले एकoi थांमा हांगाय साव जतन ताइसा गइता गे ताव थांमाया जेहेतु आबागै न ताइसा जतन जानजानि साबका साइको साब ट्राइब बरक खातुं लायो गाइस गे आबनो एकदिगे काहाम किन्तु काहाम बिनि beginning of kahamngi ulo urumurung thabi angka abo belai jon sai nai thog yang wa baita same जों कबांमन का पॉलिटिकल बाहायनो पुल्ला के जों खूब एकबारे सागनि तंक्रि फान करि रिलाय नाय बाहायस उलो के कयेक बছর अंगायनो ब डिवाइडिंगै निनि कक बरक मुभमेन्ट फर कक बरक फानंतन निनि ताइ विभिन्न अंग फानंतन कबांमा उलो के डिवाइडिंग थां हायता के आवन बागै जों चेंगमानि तो निजिनि কাহাম ওয়ানসঙ্গই চেংলাইও ওলাকে जों যেকোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টি বা যেকোনো একটা আনসিন অববাইখাই আলকা বকে ডাইভার্টিং থাङा आबो जाते इन्याखै काहामक जों खालायमानो कोनो अंग करि ओंखाय ताबो तामनाय जों खोनाका आरो गोबां मानसिनि जे प्रथम जे तामनाय सेलिब्रिटी नाय रक प्रथम डक्टर फनंखा
engineer phanong kha montri kha MLA kha borong no honor nai borong no borong ro janai ni tik abo haidinan bagi bo kaisa chini ngo tongna nango je ngo ta tamnai committee ba bini apti porika thamo ga abo krini bagi chini ka ma rungnai sinai tongphano abo ro khursa jagya rezagya ngo ngtang ga abon bagi a site nahar kangkai education kaham hinmano je kuno no sing borom dinan bagi abo kaisa lama bini doga phiak jak tong community 19 tarik to जों खानाका बायजालं नाय ओंखाय पार्टिसिपेन्ट खाय मानो कोनो असुबिदा करि जतन जों थाङै मानो खानाय मानो बा नाय मानो बिनि फिचार तामनायनि आबोरो जों मानसुक थाइकरि जेंखा जेंनान नांलाय जेकोन एकटा जेंयांगाय बिनि जेंजां मानि करि आइता बो जेंगै मारि गरानाय जेसा सामुनो पानो जेंगांगाय जे बिनि उलो बोथाय बा आउटपुट बिनि फाइनाल आइ ओंखाय जों जेंमा सिकरि खायमा सिकरि ओंखाय बरनि आउटपुट जों आसा खायमानबा ओंखाय जेंमानि जेंना नांनाय जत्त जनगण पार्टिसिपेन्ट खायतुन तरक तरक आबो बिनि तामन आइडिया तैबो क्रिएट होनाय आइडिया तैबो गाहाम फायमानो आबोनि मडार्न एज मडार्न चेरेरक तैबो सिनि रोंनाय सिनेरक फाय दङ बरक तैबो कताल आरो एड खायमानो आबाय रक्ता बिनय देबबर्मा आं सोशल वर्कर आनि पारा बरगाथाव अब तो देबबर्मा बसंनि तो ताव जरं याखो ताव खायगाय जतन को माबा प्रग्राम तो काहामुंनाय ओंखाय आं कलय जमातिया हदारं जागाव थांका बंगनुगो जत जमातिया हदारक बंगनि काहाम काहाम बक्तब्य बरनारगो देबबर्मारंनो जेमन तामो खायनाय जेमन बिशेष करे चिन देबबर्मारंनो करंजाक ड्राग्स रगो आबन बसं उनको खायना नांगो माने मोथाङा नांगो शुद्ध पुलिस हिमिया दिनै जुब समाज যারা अकरा साकरा रक बुद्धिजीवी रक आपनो प्रोटेस्ट खायनांगो ओंखाय जमनरंनिखाय जे स्टाफ देबबर्मा समाज खायनांखाय तो जतनर किसा अवेयारनेस खायके जानाय मानदाय फानो जत जागा जेमन येसराय बंको বিভিন্ন জায়গা টাকার জলা বইজরা বিশ্রাম মন্দির রগব গাবো খাইখাই জানাই যত নিমন্ত্রণ বখাই নাংনাই বংরগ গায়ার বকাসা চিনি আমতি পেনশনার গ্রুপ রগব সিনিয়র তো পেনশনার গ্রুপ দङसं প্রায় 15-16 जना दङसं কে সিনিয়র বম মঠাকাইসা दङ যেমন পেনশনার স্টাফ মেল ফাং नै दङता सिनिनाव सिनियर অফিস दङ उनको बिसंग ও কম্পোজিট মার্কেট সাকাও প্রত্যেক মাসে जों 10 तारिख मिटिंग गो आरो जों नंनि अबनो आं सालायनाय सिनदलबाय ओंखाय फायनाय 19 बना 19 तारिख ओंखाय ताय जुब समाज रंबा आं कबंनाय आ जिनिस न जगं जों ताय फ्लेस खायो अন্য জায়গা जगह प्रोग्राम खायो जेमन বিভিন্ন জায়গা थांगै যুবক যুবতী ফামবা তংखायबा जानाय आ रगबो শুধু সেলা রকসিমিয়া बैरगबो दरकार सब জায়গা न ओंखाय ताय नंनि उद्योग न हामबाय जगह ओंखाय आं गतै बिसि कक सालिया आनि बुमंखाय प्रबीर देबबर्मा आं पुलिसनि सब इन्सपेक्टर तंमानि रिटायार्ड 2021 ओंखाय आं ताबो सिकनसा दुगान दै दं तार मानदाया ओंखाय लाखिनो हमबाय आबो सिनि जानो सोंना फायनाय मिडिया दाखो दङ आसलो जों तो नुखा कयेक बछरनि सिगां जों सिरि त्रिपुरा हो नुखा अमति खलायो गुस्थि सन्मेलन रखनाय आइ पदरपद खलायमानि नुखा ओंखाय आबो तो कायसे गाहाम न मालायलाय माने बियाबा जेकुनु प्रोग्राम खायना थाखाय देखायसे फ्यूचरनि आ कगनो वानसुनो जों आबो खलायना नांगौ ओंखाय ताबो गाबरमा बसं रखसिनि ताबो बिदि बरक खलायना नै आइखौ वानसुकलाय दं ओंखाय तो हयतो बोसोर गाहाम नांगौ वानसुक साइमिया नांखा दिनका आइसे ताबो जों विभिन्न कम्युनिटी ताबो बिदि थागलायै बिदि हाइके जानजा आंनि थाखा दिनकाय अब चिनि खामसाबा बोसोर खायनो आबो आनि बखरगो फायाता वानसुक मावो फायाता ओंखाय जों नायो आं एज ए देबबर्मा हिसाबै आं वानसुको आं चाजागो जे যত যে চিনি অঙ্ক ত্রিপুরাও যে 19টা জেনকো दङ ट्राइब दङ अबरक जतन थानचांगै जे कोनो सामुं खलायका दिनका जों बसखाङो आगो बिथांनाय आबनो आनि वानसुक मका हायसे
তাকে তাবুক যখন বড় অলরেডি যে প্রোগ্রাম খাইনানি বগে যে অলরেডি ডিক্লেয়ার जों थाका गा जागा तो आं कुनो आबनो साजागे हानिबो आनि कुनो लाभ करिखा साजागैबो साजाग होनी साहिब कुनो अंक करे तम खादिन काय आव मालाय मारी पांदा ताब तो काहाम न जेमन हालक फेस्टिवल र पदरे पद आबरो तो काहाम न का ओ अंकनि बिसिं तै जाते सिनि जे 19टा जे अंक तंगमानि आबो जाते ता बायथुन जतन थानसाकै तंगलाय मानानि बागै साइतुक लायथुन अबना आं मुसुमुता अबनि बारा आं तै कोन कक साना मुसुमिया ताम निबा आं तो पॉलिटिकल मैन बुया आं जस्ट खरकसा कायसा ओ देबरमा हिसाबे आं कक सावता सानि सिनिमो आनि बुमु काय बिरेन्द्र देबरमा ओंखाय आं ओ मानदायनि न आं खरकसा रिटायर्ड पर्सन ए हायता कम अबना नि सिनु